बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज जगह जगह फितना फसाद है ना। फितना फसाद, मुसलमान के पीछे सब पड़े हुए हैं। मुसलमान कैसे नीचा हो जाए, मुसलमान को कैसे गिराया जाए। मुसलमान, आप सब मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आपको कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। जिंदगी किरकम आमादेर भालो चलबे, কি করতে হবে, নামাজ পড়তে হবে, যাকাত দিতে হবে, পয়সা হলে যাকাত দিতে হবে, হজ উমরা করতে হবে পয়সা থাকলে, कि ना। और पैसा है, हज नहीं कर रहे, ज़कात नहीं दे रहे तो गुनाहगार है, पापी है, अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा, है कि नहीं। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही थी, ये शब बारात में बहुत सब लोग समझते हैं क्या नफल नमाज पढ़ते हैं, है ना। नफल नमाज बेशी पढ़े, फरज पढ़े ना, वाजिब पढ़े ना, अनेक नामाज काजा आछे, काजाए उमरी आछे, किन्तु नफल पढ़े सोचे आमार सब मोच्छन हो जाबे, सब माफ होबे ना। फरज नामाज वाजिब नामाज माफ होबे ना कोनो दिन। এই জন্য আমি বলবো যে এইরকম দিনে, ভালো দিনে, সবে বারাতে বেশিরভাগ আপনারা কাজায়ে উমরি আদা করবেন। কাজায়ে উমরি ফরজ ওয়াজিব, ফরজ ওয়াজিব, যেরকম ফরজ ওয়াজিব ফজরে, হ্যাঁ, কাজা নামাজ দিনে করিকাত হয় 20 রিকাত, 2 রিকাত ফজরের, 4 রিকাত জোহর, 4 রিকাত আসর, 3 রিকাত মাগরিব, 4 রিকাত ইশা, 3 রিকাত বিতর, কত হলো 20 রিকাত। আলা হযরত বলেছেন, অনেক আসান তরিকা বলেছেন, जैसे 5 वक्त से अगर कम नमाज कज़ा है, हाँ जी, साहिब तरतीब, उसको भाषा उर्दू भाषा में बोलते हैं साहिब। जैसे 5 वक्त से कम है, 4 वक्त कज़ा है, 2 वक्त की नमाज कज़ा, ये सब ज़रूरी मसाइल है। ये सब आदमी जल्दी बोलता है, जल्दी ये सब समझता नहीं है। सुनिए, काम का है ये सब। तो 4 वक्त से कम नमाज आपका कज़ा हो गया, 4 वक्त থেকে কম নামাজ কাজা হয়ে গেছে আপনার, তো আপনি কি করবেন। জোহরের নামাজ পড়তে যাচ্ছেন, ফজরের কাজা হয়ে গেছে, তো আগে ফজরের নামাজটা কাজা করতে হবে, তারপরে জোহরের নামাজ হবে। না হলে আসমান আর জমিনের বিচে লটকে থাকবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন। তো আগে কাজা क्यों, इसलिए कि साहिबे तरतीब है। 5 वक्त থেকে কম নামাজ কাজা হলে ওকে বলে সাহেবে তরতিব। তরতিব यानी ফজরের নামাজটা পড়ে নিবে, তারপরে জোহরের নামাজটা লাগবে, বুঝতে পারছেন। আসর জোহরের কাজা হয়ে গেলে তো আসরের নামাজ পড়তে গেছেন, টাইম আছে, জামাতের টাইম আছে এখন, তো জোহরের নামাজ 4 রিকাত আগে পড়ে নিতে হবে, তারপরে আসরের নামাজটা জামাতে কাজ হবে, বুঝতে পারছেন। এর কেন এটা সাহেবে তরতিব। লেকিন 5 ওয়াক্ত থেকে বেশি কাজা আছে, 6 মাসের কাজা আছে, 1 বছর 10 বছরের কাজা আছে, তো ওর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে আসানি হয়ে গেছে, আসান আদা করো। যেরকম 20 রিকাত নামাজ আছে, 4 রিকাত ওয়ালি নামাজ পড়ছেন, তো সর্বপ্রথমে আপনি নামাজ পড়বেন যে সূরা পড়ার আছে, ছোট সূরা পড়লে বেশি তাড়াতাড়ি কাজা উমরি হবে, তাড়াতাড়ি কাজা উমরিটা আদা হবে। যত তাড়াতাড়ি হবে তত ভালো আপনার জন্য, বুঝতে পারছেন। নিয়ত করে নিয়েছেন কি আমি জোহরের নামাজ কাজায় উমরি পড়ছি, তো ওর জন্য টাইম টেবিল নেই, যত যে সময় সেই সময় পড়তে পারেন। জোহরের সময় পড়ুন, আইশার সময় পড়ুন, মাগরিবের সময় পড়ুন, বুঝতে পারছেন। লেকিন সাহেবের তরতিব 4 ওয়াক্ত থেকে 5 ওয়াক্ত থেকে কম হলে আগে ওই কাজাটা পড়তে হবে, বুঝতে পারছেন। লেকিন 5 ওয়াক্ত থেকে বেশি হয়ে গেলে কোনো তরতিব নাই, যে সময় জায়েজ টাইম আছে সেই সময় পড়তে পারেন। সূরজ ডুবার সময় পড়তে পারবেন না, বুঝতে পারছেন। আর যেরকম জবালের টাইমে পড়তে পারবেন না, ওর এলাওয়া যে কোনো টাইমে পড়ুন, বেশি নামাজ কাজা হলে পড়তে পারেন। তো ওর জন্য আসান তরিকা কি আছে, সূরা ফাতিহা পড়বেন, সূরা ফাতিহা তো পড়তেই হবে, তারপর কোনো সূরা পড়বেন, ছোট সূরা হয়তো পড়ে নিলেন। लेकिन रुकू सीधा करबें तो रुकूते 3 बार, कम से कम 3 बार सुभाना रब्बियल अजीम, 3 बार सुभाना रब्बियल अजीम। तो एक बार पढ़ लो चले जाबे सुभाना रब्बियल आला, एक बार
सीधा गेले परे सीधा पूरा सीधा में चले जाएंगे, माथा टिका देंगे, तब बोलेंगे सुभान रब्बियल आला। उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे दूसरी रकअत के लिए। ये हो गया आसानी, एक आसान तरीका जल्दी अदा करने के लिए, ताकि ताड़ाताड़ी अपना नामाजटा কাজা উমরি হয়ে আদা করে নেন। ঠিক আছে কি না? তো একটা আসান এই হলো कि রুকু সাজদায় একবার করব তাসবিহ সুবহান রাব্বিয়াল আলা একবার। আচ্ছা, আপনারা বুঝতে পারলেন তো? এখানে একটা হয়তো সন্দেহ থেকে যাবে যে হুজুর বললেন যে একবার পড়লে হবে। অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় সময় সংক্ষিপ্ত, সময় একদম সংক্ষিপ্ত, নামাজ পড়ার সময় কম, তাই উনি বললেন যে কমসে কম একবার তসবিহ পড়লেও নামাজটা আদায় হয়ে যাবে। বুঝতে পারলেন? কাজাই তো বলছি, কাজা আদা তাড়াতাড়ি কিরকম হবে? তো এই শর্টকাটে এগার বললেও হবে, হয়ে যাবে। তারপরে এক নম্বর হলো এটা সংক্ষিপ্ত, হ্যাঁ। शॉर्टकट दूसरा शॉर्टकट ये कि 4 रिकात वाली नमाज में तीसरी और चौथी रिकात में उसमें सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ा जाए। सिर्फ सूरे फातिहा है तो तीसरी और चौथी रिकाते सिर्फ सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते होबे। तो सही से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़बा 3 बार खाली सुबहान अल्लाह पढ़ले हो जाए। बोलुन सुबहान अल्लाह 3 बार सुबहान अल्लाह। तो दुटा संक्षिप्त शॉर्टकट दुटा हलो। और तारपरे अत्ताहियात पढ़बे, लास्ट अत्ताहियात तशहुद ये अत्ताहियात पढ़ते होबे। तो अत्ताहियात तो पढ़बे, किन्तु दुरूद शरीफ जो आछे दुआए माशरा दुरूद शरीफ और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिही एक बार पढ़लेও হয়ে যাবে। तीसरा संक्षिप्त ताकि ताड़ाताड़ी আপনার নামাজটা কাজায়ে উমরি হয়ে যায়, এই জন্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম করেছেন, আলা হযরত ফতওয়ায়ে রিজওয়াতে বর্ণনা করেছেন। এই 3 হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত শর্টকাট। আর चौथा वितरेर नामाजे दुआए कुनुत पढ़ते हैं, तो दुआए कुनुते कि आछे, दुआए कुनुत ना पढ़े और जगहते कि पढ़ते होबे फकत अल्लाहुम्मा रब्बिक फिरली 3 बार किंबा एक बार पढ़ले हो जाबे। ये 4 संक्षिप्त एरकम करले ताड़ाताड़ी अपना नामाज काजा उमरी आदा होते पारे। আপনি নিয়ত করে নিচ্ছেন এইরকম নামাজ পড়ছেন, আপনার 6 বছরের নামাজ কাজা আছে, কিন্তু আপনি 3 বছরই পড়তে পেরেছেন, তারপরে আল্লাহর পিয়ারা হয়ে গেছেন, আল্লাহর রহমতে চলে গেছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিয়ে নিয়েছে, রূহ কবজা হয়ে গেছে, 3 বছরের নামাজ বাকি আছে, আল্লাহ মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ বলুন। কিন্তু এই জন্য কি আপনি নিয়ত করে নিচ্ছেন, আপনি পড়ছেন কাজা উমরি, পড়তে পড়তে আপনি চলে গেলেন আল্লাহর রহমতে, তো আল্লাহ তাআলা 3 বছরের নামাজ মাফ করে দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। দুরূদে পাক পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আগে ঘোষণা করেছিলাম নির্দিষ্ট সময় 1টার মধ্যে আমরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করব। হুজুরের কাছে আমরা দোয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। ইনি বুজুর্গ ব্যক্তি, আল্লাহর ওলি, আল্লাহর মেহবুব বান্দা, এনার খাস দোয়া নেওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। উনি আদা বাংলা আদা উর্দুতে যেভাবে বললেন আমরা অনেকটাই সন্তুষ্ট। উনি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বললেন যে আমরা কাজা নামাজগুলো হয়তো ভারী মনে করি, কঠিন মনে করি, উনি সংক্ষিপ্ত আকার দেখালেন যে আমরা এই পদ্ধতিতেও খুব দ্রুত আমাদের জিন্দেগি 12 বছরের, 14 বছরের, 15 বছরের, 20 বছরের, 30 বছরের, 50 বছরের এতটা নামাজগুলো অতি দ্রুত আমরা সম্পন্ন করতে পারি। এটা পেয়ে আমরা অত্যন্ত আজকে অনেকটা জানতে পারলাম, তাই না? যে অতটা লম্বা একটা রাকাত পড়তে যত সময় লাগে, ইনি যেভাবে বললেন কাজা নামাজের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, কাজা নামাজের ক্ষেত্রে তার দ্বারা আমরা অনেকটা উপকৃত। আমরা বক্তব্য সমাপ্তি ঘোষণা করব, হুজুরের কাছে খাস করে দোয়া নেব। একজন ব্যক্তি সোনা গাজী তার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে 1000 টাকা
দান করেছেন, উনি বলেছেন খাস করে হুজুর দোয়া করে দেন আমারে सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। রুপিয়া। আর যদি কোনো ব্যক্তি अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। হুজুরের হাতে এই জলসার উন্নতি কল্পে অনেকটা ঘাটতি, একটু দ্রুত হুজুরের হাতে মোসাফা করে যান আর এই জলসার উন্নতি সুবহান কল্পে আল্লাহ, সুবহান যে আল্লাহ, যা সুবহান পারেন, আল্লাহ, তাড়াতাড়ি সকলে আসুন, একটু তাড়াতাড়ি মোসাফা আসুন। করে যান হুজুরের হাতে জলসার উন্নতি কল্পে দিয়ে দেন। সকলে আসুন, একটু মোসাফা করে যান, হয়তো এই সুযোগ ভালো পাবেন না। থাকুন, দেখেন ভালো থাকুন নাখোদা আপনারা। মসজিদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও সিকিউরিটি পুলিশের বেড়া ঘর টোপে এনার হাতে আব্বার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, হাতে সুবহানাল্লাহ। মোসাফা করুন, কেউ বসে থাকবে না, টাকা দিতে না পারলেও একবার সুবহান মোসাফা আল্লাহ করে যান। সুবহান আল্লাহ, তাড়াতাড়ি করুন, টাকা দিতে তাড়াতাড়ি, না পারলেও রাত অনেক কমসে হয়ে কম গেছে। একটু মোসাফা করে যান জলসার উন্নতি কল্পে। सुभान अल्लाह টাকা सुभान দিতে না अल्लाह। পারলেও একটু মোসাফা कर दिए ना माशाअल्लाह, देखिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। রিকোয়েস্ট এসেছে कैसे मुजाहिद है, कैसे मुजाहिद है, খাস माशाअल्लाह। খাস উর্দুতে বক্তব্য রাখতে হবে। মাশাআল্লাহ। আমার জিয়াদ ভাই একটু মোসাফা করেন। এসব মানুষ হয়তো নাখোদা মসজিদে গিয়ে মোসাফা করে আসা সম্ভব না, যে যা পারে 100-200 জলসার জন্য অনেক টাকা ঘাটতি। সকলেই একটু মোসাফা করে যান। আপনারা ভালো থাকুন। আপনাদের জন্য হুজুর দোয়া করছে যে আপনারা ভালো থাকুন, আপনাদের জন্য দোয়া করছেন হুজুর ভালো বলছেন ভালো থাকুন, সকলেই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, পরিবার পরিজনকে নিয়ে। একটা রুমাল মৌলানা সাহেব রুমালটা দেন হুজুরের হাতে। অনেকেই টাকা দেবেন, ভলেন্টিয়ার্স যারা আছো তোমরা একটা রুমাল নিয়ে যাও, হুজুর খাস করে দোয়া বাবু নিয়ে নাও একটা রুমাল। ইনশাল্লাহ সকলেই জলসার উন্নতি কল্পে যে যেমন পারেন। দেখেন এই মানুষটার জন্য মোসাফা করতে গেলে রামিজ বাবু গিয়েছিল এনাকে আনতে, তা কতটা টাফ কতটা কঠিন ওর কাছ থেকে জেনে নেবেন। উনি কেবল আমার ভালোবাসায় আমার গ্রামবাসীর ভালোবাসায় এখানে এসেছেন আমাদের জন্য খাস দোয়া করতে। শবে বারাতের পবিত্র মাস, শবে বারাতের পবিত্র মাস তাকে আমরা পেয়েছি, তার হাতের দোয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিশ্চিত আমাদের আত্মবিশ্বাস আল্লাহ কবুল করবেন। আপনারা সকলে আসুন। আমার মোজাম্মেল চাচা এনার এক ছেলে মারা গিয়েছেন, এটা দোয়া করবেন খাস করে, খুব কাছের মানুষ, মনের মানুষ। হ্যাঁ, আপনারা মায়েদের কাছ থেকে একটু দ্রুত, আমিরুল একটু দেখো, খুব দ্রুত হবে। हजरत आपसे खास तकरीर उर्दू में किसी वली के जिंदगी हो या नबी के मौजज़ा पर आप तकरीर कीजिए 10 मिनट, सिर्फ खालिश उर्दू में नबी के मौजज़ा पर 10 मिनट के लिए तकरीर कीजिए। माइक ठीक करिए भाई ना, इब्तिदाई हाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। मैं कुछ देर आपके सामने फरमाइश के तहत के भाई ने कहा, हजरत ने कहा कि उर्दू भाषा में कुछ देर सिर्फ बर्दाश्त करिए, ठीक है, करेंगे ना बर्दाश्त। ইতিমধ্যে उससे पहले एक नाज शरीफ के कुछ शेर, हजरत उससे पहले उर्दू में कुछ शेर, बहुत बेहतरीन ताजुल शरिया का शेर। एक बंदा ने 5000 सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, दुआ के लिए सुभान अल्लाह दुआ कीजिए। माशाअल्लाह, देखिए क्या करेंगे। उर्दू में 2-4 शेर ताजुल शरिया का बहुत बेहतरीन हश्र के ताल्लुक से। जी ठीक है, और आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसमें खाली थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत बहुत मजा आएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर इनाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, मौज कतरा के हमसे चली जाएगी। मौज समझा दीजिएगा, मौज कतरा के हमसे, जिसको पानी का ढेउ आता है, कोई मुसीबत आती है कि नहीं, मौज कतरा के हमसे चली जाएगी। रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा।
जब इशारा करेंगे मेरे ना खुदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इशारा करेंगे मेरे ना खुदा, बेड़ा भंवर से निकल जाएगा, हर नजर का उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। महशर में सब कोई खौफ होगा, परेशान होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई माँ बाप किसी का साथ देगा नहीं, अगर कोई साथ देंगे काम आएगा तो मेरे नबी, प्यारे नबी काम आएंगे हशर के मैदान में, महशर के मैदान में। वही कह रहा है यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर, यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर, हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, हासिले जिंदगी होगा वो दिन मेरा, उनके कदमों पर जब दम निकल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, रब्बे सल्लिम वो फरमाने वाले मिले, क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे, रब्बे सल्लिम वो फरमाने वाले मिले, क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे, पुल से गुजरेंगे हम वज्द करते, पुल सिरात में हम लोग वज्द करते गुजरेंगे, जो नेक बंदा होगा पुल सिरात से आसानी से पार हो जाएगा, पुल से गुजरेंगे हम वज्द करते हुए, कौन कहता है कि पाँव फिसल जाएगा, नाराए तकबीर, अल्लाहु আকবার। নারায়ে রিসালাত। আমরা সকলে নবীর আশিক, নবীর গোলাম, নবীর উম্মত। আমাদের আত্মবিশ্বাস আমরা অনায়াসে পুল সিরাতটা পার হয়ে যাব। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ अब सुनिए, बहुत बढ़िया नात है हजरत, बहुत अच्छा है। ये ताज शरिया का नात है, सुभान अल्लाह। वैसे बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फरमाइश अपने तरफ से नात सुना, अपनी तरफ से सबसे अवला वाला, सबसे आला हमारा। या मेरे साथ पढ़ना होगा तब मज़ा आएगा। या नबी या नबी या नबी, मेरे साथ पढ़िए, या नबी या नबी, ये भी तस्बीह है, ये भी नबी का जिक्र है, अल्लाह का बानी है। सुनिए, नबी की तारीफ अल्लाह की तारीफ होती है कि नहीं? सुनिए, या नबी 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 या नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वल्लाहु यूती वाना कासिम, नबी बोलছেন वल्लाहु यूती वाना कासिम, अल्लाह मुझे देता है और मैं बांटता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह।
वल्लाहु यूती वाना कासिम, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मुझे देता है और मैं उम्मतियों में सब में बांटता हूँ। सुभान अल्लाह। या नबी 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 या नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बोलिए ना भाई सबको, या नबी या नबी या नबी। ये सब रात हर रोज नहीं आती है, कभी कभी। अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। सुनिए, हजरत ने फरमाया, सवाल ये फरमाइश की लोगों का कहना था कि उर्दू में कुछ बोल, बस 5-10 मिनट। गौसे पाक बड़े पीर जानते हैं ना? हाँ, गौसे पाक बड़े पीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ईशा की नमाज पढ़ाते हैं, बहुत शॉर्टकट में, सिर्फ 10 मिनट। गौसे पाक बड़े पीर जनाब अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ईशा की नमाज पढ़ा करके ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, कल जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे पाक बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कल जो मेरे पीछे फजर की जमात मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नती होगा, और जो इसकी खबर दूसरे तक पहुंचाएगा, ऐलान दूसरे को कर देगा, दूसरे के दरवाजे पे जाके कहेगा कहे लोगों कल फजर की नमाज गौसे पाक के पीछे पढ़ोगे तो जन्नती हो जाओगे, जो ऐलान करेगा वो जहन्नमी होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुनिए, गौसे पाक फरमाते हैं कि जो मेरे पीछे फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा वो जन्नती होगा, जो इसका ऐलान दूसरे के पास ऐलान करेगा, एडवर्टाइज करेगा, वो जहन्नमी होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कितना डेंजर सवाल है। लेकिन उसी मजलिस में, उसी नमाज ईशा की नमाज में हजरत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला, बोलिए सुभान अल्लाह, ख्वाजा हिंदुस्तान गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मजलिस में थे। ऐलान सुन लिया, जब सब कोई चले गए अपने अपने घरों में, बोलिए सुभान अल्लाह, सब कोई अपने अपने घरों में चले गए, तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अजमेर वाले बाबा ने सब जगह हर घर में जाके दरवाजा खटखटाया और सबको जगाया कि कल फजर की नमाज गौसे पाक के पीछे पढ़ना, सबको जन्नती बन जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान। ये किसने किया? गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अजमेर वाले बाबा ने, हिंदल वाली ने सब जगह ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया तो सब जब फजर की नमाज हो गई, फजर की नमाज में बहुत भीड़ थी, ईशा में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन फजर में इतनी भीड़ थी, जमात हो गई और सब कोई गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे जमात से नमाज पढ़ चुके। नमाज ख़त्म होने के बाद, जमात ख़त्म होने के बाद गौसे आज़म बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, कल मैंने ऐलान किया था तो उस वक्त इतने लोग जमात में नहीं थे ईशा की नमाज में, आज तो बहुत लोग जमात में है, फजर की नमाज बहुत लोगों ने पढ़ी है, ऐसे भीड़ क्यों हुई? किसने ऐलान किया? अल्लाह अकबर। किसने ऐलान किया? मैंने तो यही कहा था कि जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा, और जो दूसरे तक ऐलान करेगा वो जहन्नमी होगा। किसी को खबर नहीं आज भीड़ क्यों है, इतने लोग क्यों जमा हुए हैं?
हैं। कल तो इतने लोग नहीं थे, क्या उन्हें याद नहीं था कि जो ऐलान करेगा दूसरे तक वो जहन्नमी होगा? बोलिए क्या बात है, बोलिए अल्लाह अकबर, बोलिए अल्लाह अकबर। गरीब नवाज खड़े हो जाते और कहते हैं हुजूर मैंने ऐलान किया है। गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैंने ऐलान किया था, घर घर जाकर के दरवाज़ा खटखटा के सबको बताया था कि जो शख्स ईशा की नमाज, फजर की नमाज ये गौसे पाक के पीछे जमात के साथ पढ़ेगा वह जन्नती होगा। तो गौसे पाक बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, आपने नहीं सुना था कि जो ऐलान करेगा वो जहन्नमी होगा? गरीब नवाज कहते हैं कि हुजूर जब मैंने ऐलान किया था तो जहन्नमी था, लेकिन आपके पीछे नमाज भी पढ़ चुका हूँ, जमात के साथ फजर की नमाज भी मैंने पढ़ ली, अब तो जन्नती भी हो गए। जब ऐलान किया था तो जहन्नमी था और अकेले जहन्नमी था, सबको जगा करके सबको फजर की नमाज में जमात के साथ नमाज पढ़ाया, कम से कम सबको तो जन्नती बनेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तो जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ भी ली है, इसलिए मैं भी तो जन्नती हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, बड़ी सोच होती है। और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और नबी से सच्ची मोहब्बत, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी गरीब नवाज से, बुजुर्गान दीन से, अपने पीरों से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और ख़ास करके नमाज पंजगना की ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे नौजवान भाई बिरादर नमाज नहीं पढ़ते हो वो नमाज पढ़ने की कोशिश करें और ज़रूर मस्जिद को आबाद करें। अगर मस्जिद वीरान रहेगी, नमाजी के लिए ऐलान करती है मस्जिद, अगर नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह की बारगाह में शिकायत होगी, तो फिर आपका ठिकाना क्या होगा। और नमाज कभी भी माफ़ नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह ताला हम लोग की मग़फ़िरत फरमाए, गुनाह को बख्शे और ख़ास करके हम लोग सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे और ये रमज़ान के रोज़ा रखने से पहले शाबान के रोज़ा की फजीलत है। रमज़ान के रोज़े के बाद ये शाबान के रोज़े की ज़्यादा फजीलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दिनों में रोज़ा रखते थे ताकि ये भी एक इस्तिक़बाल है, रमज़ान के लिए इस्तिक़बालिया है, ताकि आदमी को आदत हो जाए। शब बारात में कैसा लगा कि लग रहा था कि शायद रमज़ान आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, उलमाए किराम की बातों को सुने, उनके करीब रहें, उनसे मोहब्बत करें। नबी से, नबी ने फरमाया, प्यारे नबी ने फरमाया, जो किसी आलिम से मुसाफा किया वो मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम के मजलिस में बैठा वो मेरी मजलिस में बैठा और जो मेरी मजलिस में बैठा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के गुनाह को माफ़ फरमाए, खता को माफ़ फरमाए। उठिए सलातो व सलाम पढ़िए। মাশাআল্লাহ। এক মিনিট, আচ্ছা হুজুর লাস্টে যে বক্তব্যটা রাখলে আমরা সকলে বুঝতে পেরেছেন তো, যে গাউসে আজম কুতুবে রব্বানি মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাই একদিন এশার নামাজে ভক্তবৃন্দের সামনে বললেন যে আগামীকাল যারা যারা আমার পিছনে ফজরের নামাজ জামাতের সহিত পড়বে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতি বানিয়ে দেবেন। সেই মজলিসে হাজির ছিলেন খাজেগান হিন্দাল বলি, হিন্দুস্তানের মহারাজা খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি সঞ্জেরি রহমাতুল্লাহ আলাই। তিনি একদিকে দেখলেন যে যে খাজা গরিব নওয়াজ এটাও বললেন যে এই এলানটা করবেন, যে এই সংবাদটা জনগণকে জানিয়ে দেবে সে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এখানে ইতিহাস বলছে খাজাকে খাজা এই জন্যই বলা হয় যে খাজা গরিব নওয়াজ মনে মনে ভাবলেন, ইয়া আল্লাহ, ওলিদের কারামাত এটা হলো সত্য। আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন আল্লাযিনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। এ রব্বে কায়নাত, পরওয়ারদিগার বেনিয়াস, খালিক ও মালিক, जब
গাউসে আজম এই এলান করেছেন, এ আমার আত্মবিশ্বাস, এটা সত্য অবশ্যই হবে। তাহলে যদি আমার এলানে, যদি আমার প্রচারে, যদি আমার এই সংবাদে হাজার হাজার জাহান্নামী জান্নাতি হয়ে যায়, তবে আমার মতন খাজা মাইনুদ্দিন জাহান্নামী হোক, তাতে কোনো যায় আসে না। তাই আমি নিজে জাহান্নামী হয়ে হাজার হাজার মানুষকে জান্নাতি বানাতে চাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ইত্তেফাক ফজরের নামাজ পড়লেন গাউসে সামাদানি কুতুবে রব্বাनी মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলাनी रहमतुल्लाह अलैह बोलिया अजमेरी आए माइनुद्दीन, मैंने जो बोला था, যখন আমি ঘোষণা করি তখন তো গুটি কয়েক মানুষ ছিল। এ এলান করলো কে? তিনি বললেন, হুজুর আমি অন্যায় করি, অন্যায় করি, এটা বড় কথা না। আপনি বলেছিলেন যে এলান যে অন্যের কাছে পৌঁছাবে, এই সংবাদ যে অন্যের কাছে পৌঁছাবে সে জাহান্নামী হবে। কিন্তু আমি তো আল্লাহর বান্দা, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল আলামিন, আমি আল্লাহর ওলি, আমি আল্লাহর মেহবুব বান্দা হতে চাই। আমি নিজে জাহান্নামী হয়ে হাজারো মানুষকে জান্নাতি বানাতে চাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কুতুবে রব্বাनी মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলাनी रहमतुल्लाह বললেন, চলো খাজা তেরা ভি বেড়া পার, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জন্য জান্নাতে সুসংবাদ। অতএব আমরা সেই ওলিয়া উলিয়া গৌস কুতুবদের রাস্তা মোতাবেক আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সান্নিধ্য অর্জন করব। এখান থেকে আজকে সময় পারমিশন দিচ্ছে না, এইচএস আলিম ফাজিল পরীক্ষা চলছে, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সালাম পড়ে আনাবে সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল, সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব, সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ। कब्र से जिस दम उठूं मैं, आप ही के साथ रहूं मैं। आमीन। कब्र से जिस दम उठूं मैं, आप ही के साथ रहूं मैं। खुल्द में हम रहा चलूं मैं, रास्ते मैं यूं पढ़ूं मैं। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह बचा लो। आमीन। हम गिरे हमको संभालो, अपनी उम्मत को बुला लो, अपने दामन में छुपा लो। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदा रा, लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका
सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।